अम्मे मोहतरम हज़रत सैयद हाशिम मियाँ साहब क़िबला और मेरे बराबर में तशरीफ़ फरमा नाशिर मसरक के आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़हीम साहब क़िबला सामीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। वो जो पीछे बैठे हैं यहाँ आगे आप हजरत आगे आके बैठ जाएं तो थोड़ा महफिल का जो है एक सिलसिला होता है। जब बयान करने के कुछ आदाब हैं तो बयान सुनने के भी आदाब हैं, है ना। सर से सर जोड़ कर के बैठने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है। एक मर्तबा बुखारी शरीफ में हदीस है, हमने पढ़ी है कि एक मजमा था, उसमें चंद लोग इधर बैठे तो सरकार ने उन्हें हुक्म फरमाया कि सर जोड़ के बैठो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। और ये जो महफिल हमने आरास्ता की है और ये जो महफिल का इनेकाद किया है जनाब सैयद सादिक मियाँ साहब ने, ये महफिल बड़ी बाबरकत है क्योंकि इसे रूहानी निस्बत हासिल है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के रसूल के बड़े चहीते और लाडले बेटे की महफिल है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या बात है, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगरचे हमें इस चीज का एहसास नहीं कि ये महफिल क्या है, अल्लाह के रसूल के चहीते बेटे सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या शान है। बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या बात है, नहीं सर की बात नहीं करते। गौसे पाक के सर का मर्तबा किसी से क्या बयान हो सकता है। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। माशाअल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि अल्हम्दुलिल्लाह बेफज़ल ही ताला ये जो अहले सुन्नत व जमात वाले हैं ये निस्बतों वाले हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक निस्बत है। निस्बत कैसी? तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा, सुभान अल्लाह, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो हम निस्बत वाले हैं, हमारे पास अगरचे कुछ नहीं लेकिन हमारे पीछे जो पुष्ट पनाही के लिए जो निस्बत खड़ी हुई है वो बड़ी बहुत बड़ी निस्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बत की बात आ गई मुफ्ती साहब, तो एक वाकया मेरे जहन में आ गया। एक दुकान पर एक फकीर मांगने वाला आया और उसने कहा कि दुकानदार मुझे एक आना दे दे, मुझे एक आना दे दे। अब वो ठहरा दुकानदार, दुकान पर ग्राहकों की भीड़, फकीर को देखे या आमदनी, वो ये भूल गया था कि ये है कौन। कुछ आते हैं ना हमारे घरों पे दरवाजों पे फटे पुराने कपड़े, अजीब व गरीब हाल। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, रुब्बा अशअस अगबरा,
مدفوعم بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے حال بڑے پراگندہ ہیں، کپڑے بڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں تو تم انہیں کھڑا کرنا گوارا بھی نہ کرو. یہ تو حال ہوتا ہے، لیکن ان کا قال کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ. اگر وہ خدا کی قسم کھا بیٹھے اللہ پوری بھی کر دیتے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث. اولیاء اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اولیاء اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سبحان علماء اللہ. اہل سنت زندہ باد. حضرت علامہ مفتی ریحان رضا قادری معظمی زندہ باد. سبحان بہت اللہ. خوب بھائی، ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو وہ اسی حال کا مالک تھا. وہ اس نے کہا کہ ایک آنا دے دو. دکاندار نے جھڑک دیا جاؤ اس وقت کچھ نہیں ہے، پھر آنا. اب یہ جو آئے تھے نا انہیں غصہ آ گیا، جلال آ گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیتے ہو یا دکان پلٹ دوں؟ اللہ اکبر. دیتے ہو یا دکان دکان پلٹ دوں؟ جیسے ہی اس نے یہ لفظ بولا نا اس کا دل دہل گیا، اس وجہ سے کہ وہ دکاندار نسبتی تھا. واہ. اس نے فوراً اپنی دکان بند کی اور اس سے کہا کہ ذرا ایسا کرو ابھی یہاں سے جانا مت، میں بھائی ابھی بس چند منٹ میں آتا ہوں آپ کے پاس. وہ گیا کس کے پاس؟ حضرت نظام الدین اولیاء کا مرید تھا، انہی کے پاس. سبحان اللہ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا کہ سرکار ایسا لگتا ہے آج تو بہت بڑا والا آ گیا، سرکار ذرا چلے میری دکان پر. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آنا دو، اگر نہیں دو گے تو دکان پلٹ دوں گا. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں آخر ہے کون ایسا. حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مرید کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گئے. دیکھا کہ وہیں کھڑے ہوئے. آپ نے نظر ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر دی. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. سبحان آنکھوں کو اللہ. بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سبحان اللہ. آنکھیں اس کے اوپر کھولی اور پھر بند کی اور پھر آنکھیں کھول کے مرید سے کہا دے دے ورنہ پلٹ دے گا. کیا بات ہے. دے دے ورنہ پلٹ دے گا. سبحان اللہ. اب پیر نے کہا اور مرید نہ مانے، جی ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر پیر بھی پیرانے پیر. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے زمانے کا بہت بڑا پیر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، پیروں کے پیر اپنے زمانے کے. اللہ اکبر. کہا کہ دے دو. اس نے دے تو دیا لیکن پیر صاحب کا کرتا پکڑ لیا. کہا کہ حضرت یہ تو بتا جاؤ دلوائے کیوں تھے، واہ. یہ تو بتا جاؤ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ سن، میں نے آنکھیں بند کی اور اس کے حال پر نگاہ ڈالی، سبحان اللہ. اسے خالی پایا. پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس میں کرنٹ نہیں، اس کے پیر میں کرنٹ ہو. پھر میں نے اس کے پیر پہ نگاہ ڈالی، اسے بھی خالی پایا. پھر اس کے پیر پہ نظر ڈالی، اسے بھی خالی پایا. پھر اس کے پیر پہ نظر ڈالی، پھر خالی. پھر پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے ایسی سلسلہ چلتا رہا اور میں نظر ڈالتا رہا اور میری نظر ہوتے 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 بغداد کے عبد القادر غوث پاک کی حال پر پہنچی. اور وہ بغداد سے فرما رہے نظام الدین دلا دے یہ تو نہیں، لیکن اگر اس نے کہہ دیا تو مجھے پلٹنی پڑ جائے. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی، ماشاء تو اللہ. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہماری نسبت ہے یہ یقیناً بہت بڑی نسبت ہے. ہمارے پاس یقیناً کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس یقیناً کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی غلامی کی کچھ نسبتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس غلامی کے جو سگ ہیں کبھی نہیں مارے جاتے. اس غلامی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستگی جو ہے اسے اور مضبوط کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کبھی مہینے میں، سال میں، یا جب بھی اللہ موقع دے سرکار غوث پاک کا ذکر خیر ضرور کیا کریں اور ان کی محفل میں ضرور بیٹھا کریں، اس لیے کہ وہ پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، محبوب لاسانی ہیں، قندیل نورانی ہیں،
आले कासिम नौमाए रब्बानी है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। दस्तगीर हैं। फरमाते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यत लक़ाम क़ुदरतिल मौला ताली। ओ लोगो, तुम मेरा मकाम जानना चाहते हो? मेरा मकाम ये है कि अल्लाह ने जो मुझे राज अता किए हैं, अगर वो राज मैं एक मुर्दे के कान में पढ़ दूं, अल्लाह अकबर, वो मुर्दा जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह। वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यत लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला ताली। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी ऊंची शान है और उनकी बड़ी ऊंची निस्बत है। अब वक्त तो इतना नहीं, अफसोस के मैं तमाम गोशों पर मैं जो बयान कर सकूं, और मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया, नमाज का वक्त करीब से करीब तर है। मैं सिर्फ एक निस्बत बताता हूं, और मैं उमूमन जो जलसों में जाता हूं ना, गौसे पाक की ज़िंदगी के हज़रत बहुत सारे गोशे हैं, लेकिन मैं सबसे अहम गोशा सरकार गौसे पाक के उस गोशे को समझता हूं जो इल्म वाला है। मैं सरकार गौसे पाक का जब जिक्र करता हूं तो उनकी इल्मी शान भी जिक्र करता हूं, है ना। फरमाते हैं आजकल के पीर तो ऐसी है ना कि उन्हें जो है वो मीरास में, विरासत में जो है पीरा मुरीदी मिल गई है, लेकिन हकीकत में पीराने पीर क्या कहते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबा व निलतु सादा मिल मौला मवाली। लोगों, मैं पीराने पीर, मैं रोशन ज़मीर। फरमाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, मैं इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सरकार गौसे पाक का इल्मी फैज़ान में क्या बयान करूं। सरकार गौसे पाक को जिसे निस्बत हो जाए उसका इल्मी फैज़ान क्या होता है ये बताता हूँ। और आप तो बरेली वाले हो, आपको समझने की जरूरत नहीं। सरकार गौसे पाक का इल्मी फैज़ान बरेली तक पहुँचा है। जब मोहल्ला सौदागरान में पैदा होने वाला अहमद रजा ही था, लेकिन जब बगदाद से फैज़ान गौसे पाक आया तो जमाने का आला हजरत बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। बस एक आखिरी बात, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खानकाह शरीफ से निकले ना, मैं निस्बतें बता रहा हूँ, सरकार गौसे पाक का इल्मी फैज़ान बता रहा हूँ। अपने खानकाह से निकले सरकार गौसे पाक, वहाँ एक मुरीद से मुलाकात हो गई। मुरीद का नाम था शेख अरबी रहमतुल्लाह अलैह। और जैसे ही उन्होंने देखा तो अपने पीर का हाथ चूमा और कहा कि हुजूर दुआ फरमा दे, मेरे किस्मत में पता नहीं क्या है कि कोई औलाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे औलाद अता फरमा दे। सरकार गौसे पाक ने आंखें बंद की और खोला और कहा कि ऐ मेरे मुरीद, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। अब हमारी तरह या आपकी तरह कोई मुरीद होता, पीर ने कह दिया ऐसी होगा, कह के वापस आ जाता अपने घर, लेकिन वो पीर भी पीराने पीर, वो मुरीद भी पीराने पीर का है। कहने लगा सरकार अगर किस्मत में होती तो घर बैठे मिल जाती, आपके पास क्यों आता। दिल को लग गई बात पीराने पीर के, हाथ पकड़ लिया, खानकाह में ले गए और कहा यहाँ और बैठ, मेरी पीठ से पीठ मिला करके बैठ जा। ऐ इब्ने अरबी, ऐ शेख अरबी, पीठ से पीठ मिला करके बैठ जा। सरकार गौसे पाक ने खानकाह में अपनी पीठ से पीठ मिला करके अल्लाह अकबर बिठाल दिया। न जाने उस पीठ में क्या था, न जाने उस फैज़ान में क्या था। अल्लाह अकबर कुछ देर बिठाए रखा और कहा कि ऐ शेख अरबी, अब मुड़ करके मेरे सामने आ जा। शेख अरबी मुड़ करके सरकार गौसे पाक के सामने आए। सरकार गौसे पाक ने सीने पे हाथ रखा और कहा शेख अरबी सुन, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अभी मेरी सुल्ब में, मेरी पुश्त में अभी एक बेटा था। अल्लाह के करम से वो बेटा मेरी पीठ से निकल करके तेरे सुल्ब में पहुंचा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। 560 हिजरी की ये बात है, वही साल मेरे गौस के विसाल का है। अल्लाह अकबर। और उसी साल अल्लाह अकबर शेख अरबी के घर में वो बच्चा पैदा हुआ जिसको सारी कायनात इब्नुल अरबी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, है ना, जो सल्तनत उस्मानिया के मुअस्सिसे आला भी कहा जाता है जिनको, और उलमा इकराम उन्हें शेख अकबर के नाम से जानते हैं। हजरत इब्नुल अरबी सरकार के रूहानी बेटे हैं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। मैं बताने लगा हूँ उनका इल्मी फैज़ान क्या है। सरकार गौसे पाक के इल्म की बात करते हो, अरे उनके दर से पलने वाले उनके रूहानी बेटे का इल्म का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। 500 किताबें उन्होंने लिखी, और उस जमाने में कि जहाँ ना कोई इंटरनेट, ना कोई क्रोम ब्राउजर किसी तरीके का, ना कोई टाइपिंग सिस्टम,
قلم، اللہ اکبر، دعوت اور قلم سے لکھا، 500 کتابیں، اور ان کی 500 کتابیں وہ بڑی نایاب، اللہ اکبر۔ فصوص الحکم، یہ علماء اکرام بتائیں گے، بڑی ان کی تصنیف کے شاہکار ہیں۔ فصوص الحکم، النجم الثاقب، اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے ان کی تصنیف کے شاہکار ہیں۔ ان کی کتابوں کی فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن میں رک کر یہاں پر ایک المیہ بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ 2 کتابیں میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کی، فصوص الحکم اور النجم الثاقب۔ اذان تو ہم نے سن لی ہے جی۔ النجم الثاقب، یہ 2 کتابیں مسلمانوں کے مدرسوں میں ہو نہ ہو، مسلمانوں کے مدرسے کی لائبریری میں ہو نہ ہو، یہ اس وقت کیمبرج اور یونیورسٹی کی لائبریری میں آج بھی موجود ہے۔ اس سرکار غوث پاک کا علمی فیضان، ہم نے تو شاید اس سے فائدہ اٹھایا ہو نہ اٹھایا ہو، اپنے تو اپنے غیر بھی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے ایک تفسیر لکھی ہے، شیخ ابر، سنی لیتے ہیں، اذان سن لیتے ہیں۔